এনকাউন্টার উত্তরপ্রদেশে, পুলিশের গুলিতে এবার নিহত 3 খলিস্তানি জঙ্গি। এই 3 জনই পাঞ্জাব পুলিশের খাতায় ওয়ান্টেড তালিকায় ছিলেন বলে খবর। সোমবার সকালে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে এই 3 জনের মৃত্যু হয়েছে। পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের তরফে ওই জঙ্গিদের সন্ধানে যৌথ অভিযান চালানো হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের পিলভিটে তাদের খোঁজ পায় পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশের যৌথ দল সেখানে পৌঁছয়। তবে পুলিশের দাবি, তাদের দেখে 3 অভিযুক্ত প্রথমে গুলি চালায়, পাল্টা গুলি চালায় পুলিশও। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখানেই প্রাণ হারান 3 জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতেরা হলেন গুরুবিন্দর সিংহ, বীরেন্দ্র সিংহ এবং যশনপ্রীত সিংহ। তাদের বয়স 18 থেকে 23 বছরের মধ্যে। নিষিদ্ধ গোষ্ঠী খলিস্তান কমান্ডো ফোর্সের সদস্য তারা। 3 জনই পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বাসিন্দা। তাদের কাছ থেকে 2টি AK-47 রাইফেল সহ একাধিক পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। গত বুধবার গুরুদাসপুরের একটি পরিত্যক্ত পুলিশ ফাঁড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে। গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটানো হয় ওই পুলিশ ফাঁড়িতে। কারো আঘাত না লাগলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুলিশ ফাঁড়ি। নিষিদ্ধ খলিস্তানি গোষ্ঠী ওই হামলার দায় স্বীকার করে সমাজ মাধ্যমে। তারা জানিয়েছিল, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের পুলিশ কর্মীরা শিখদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত অবমাননাকর মন্তব্য করে থাকেন, তাদের প্রতিবাদে পুলিশ ফাঁড়িতে এই গ্রেনেড হামলা ঘটানো হলো। ভবিষ্যতেও শিখ অপমানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে বলে হুঁশিয়ারি দেয় ওই গোষ্ঠী। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পাঞ্জাব পুলিশের একাধিক ঘাঁটিতে বারবার হামলা হয়েছে। গুরুদাসপুরের হামলা 1 মাসেরও কম সময়ের মধ্যে 5বার। ওই ঘটনাতেই খলিস্তানি জঙ্গিদের খুঁজছিল পুলিশ। সোমবার সেই ওয়ান্টেড অভিযুক্তরাই পিলভিটে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। देखिए, आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। इस सूचना पर तत्काल इनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया और अन्य उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। तत्काल डेल्टा के माध्यम से पूरे जनपद की नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू कराई गई। तभी खमरिया पॉइंट, जो पूरनपुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर तैनात पुलिस पिकेट ने यह बताया कि एक बाइक सवार 3 संदिग्ध नवयुवक, जिनके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं होना प्रतीत होता है, वो तेजी से बाइक चलाकर, खतरनाक तरीके से बाइक चलाकर जनपद पीलीभीत की तरफ गए हैं। तत्काल पंजाब पुलिस की टीम और हमारे थाना पूरनपुर पुलिस प्रभारी ने उनका पीछा किया। दूसरी तरफ से जो इधर के आने वाले संभावित रास्ते हैं, उस पर थाना गजरौला और थाना माधोटांडा दोनों को अलर्ट किया गया और उधर से मेरे द्वारा भी इधर मूव किया गया। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में तीनों आतंकवादी घायल हुए हैं। उन्हें CSC पूरनपुर भेजा गया है। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज बांग्ला।